محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع میلسی کی حیثیت سے محترمہ کے کویتا نے الیکشن آبزرور انیتا راجندرا و ضلع کلکٹر کے ہاتھوں قبول کیا احکام نامہ۔ ان کی بلا مقابلہ کامیابی کے لیے مدد کرنے والے تمام عوامی نمائندوں سے کیا اظہار تشکر۔ قومی یوم دستور ہند کا ضلع میں پرجوش انعقاد۔ ضلع عدالت عدلیہ، ضلع کلکٹر دفتر و مختلف مقامات پر کیے گئے تقاریب کا انعقاد و معمار دستور کو پیش کی گئی خراج عقیدت۔ نو منتخب متحدہ ضلع میلسی کے کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین باجی ریڈی گوردھن، پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، تلنگانہ اسٹیٹ ریڈکو چیئرمین ایس سی علیم و دیگر قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ مجلس اتحاد المسلمین وفد کی محکمہ برقی ڈی ای سے ملاقات و شہر کی اقلیتی علاقے میں برقی مسائل کے حل کے لیے نئے سب اسٹیشن کے قیام کے لیے کی نمائندگی۔ ضلع پولیس کمشنر کارتکیہ کا اچانک دورہ، رینجر پولیس اسٹیشن و حالات و محکمہ پولیس کی کارکردگی سے حاصل کی واقفیت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قانون ساز کونسل ایم ایل سی انتخابات میں بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لانے پر کے کویتا نے کیا اظہار تشکر۔ ایم ایل سی انتخابی ریٹرننگ عہدیدار و نظام آباد ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی سے ایم ایل سی کلوا کنٹلا کویتا نے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ ضلع نظام آباد کاماریڈی سے مقامی دراجاتی ایم ایل سی کے طور پر پھر دوبارہ منتخب کرنے کے لیے مدد کرنے والے عوامی نمائندوں کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ چیف منسٹر کے سی آر کی قیادت میں روب عمل میں لائے جا رہے مختلف ترقیاتی و فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر بلا مقابلہ ٹی آر ایس امیدوار منتخب ہونا اور اسی طرح سے انتخابات میں مدد فراہم کرنے والے متحدہ ضلع نظام آباد میں موجود تمام ایم ایل ایس ایم ایل سیز کو پرخلوص مبارکباد پیش کی اور اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ایم ایل سی کے طور پر بلا مقابلہ منتخب ہونے والے ایم ایل سی کلوا کنٹلا کویتا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایل سی کویتا بلا مقابلہ منتخب ہونے پر مدد فراہم کرنے والے زیڈ پی ٹی سی ایم پی ٹی سی کونسلرز کو اظہار تشکر پیش کیا۔ شہر کے نوآبادیاتی علاقوں میں برقی مسائل کے حل کے لیے نئے برقی سب اسٹیشن کے قیام کے لیے ڈپٹی میئر ادریس خان و شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین شکیل فاضل کی قیادت میں محکمہ برقی ڈی ای سے ملاقات کرتے ہوئے دی گئی تحریری یادداشت۔ آج ڈپٹی میئر ادریس خان و شہری صدر مجلس اتحاد المسلمین و بلدیہ فلو لیڈر شکیل فاضل کے ہمراہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرز نے شہر کے نوآبادیاتی علاقوں میں درپیش برقی مسائل کے حل کے لیے محکمہ برقی کے ڈویژن انچارج وینکٹ رمنا سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی اور کہا کہ شہر کی آبادی میں دن بدن تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ برقی کا مسئلہ عوام کو درپیش ہے اور شہر کے کئی علاقے جیسے ارسا پلی، آٹو نگر، ناگرام، اسد بابا نگر، وینگل راؤ کالونی، ڈائری فارم و دیگر علاقوں کو ارسا پلی
سب اسٹیشن کے ذریعے ہی برقی سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہیں اور اس سب اسٹیشن پر صحیح طور پر سہولت نہ ہونے کے سبب ہر روز یہاں کی عوام کو برقی مسئلہ درکار ہے، جس کے حل کے لیے ان علاقوں کے درمیان ایک جدید برقی سب اسٹیشن کی شدید ضرورت ہے تاکہ عوام کو آنے والے گرما کے موسم میں راحت مل سکے، جس پر برقی عہدیدار نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان علاقوں میں سرکاری زمین کی نشاندہی کرنے پر کارروائی کا آغاز کرنے کا انہوں نے تیقن دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد ماجد صدیقی، افسر بیگ، محمد منور علی، ہارون خان، اعجاز حسین، محمد غفور مقیم، میر ارشاد علی سمیر، ریاض احمد، محمد سلیم، رفیع الدین، سرفراز احمد و دیگر موجود تھے۔ آج MIM پارٹی کی طرف سے SC الیکٹریسٹی کو ایک نمائندگی کی گئی، جس میں ایک سب اسٹیشن کی سخت ضرورت کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جو ڈویژنز 10، 11، 12، 13 اور 14 کا پارٹ جہاں پر نئی گنجان آبادی کا ایریا بسا ہے، وہاں پر الیکٹریسٹی کا پرابلم ہونے کی وجہ سے MIM پارٹی کی طرف سے، جس میں ڈپٹی میئر اور تمام ہی کارپوریٹرز حصہ لیے، ایک نمائندگی کی گئی۔ اس پر DE صاحب نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور اس کے لیے کم سے کم آدھا ایکڑ اور 1 ایکڑ کی زمین ہمیں چاہیے، ہم جلد سے جلد وہ کام کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ڈویژنوں میں مسائل ہیں، ڈیمیج پول ہو یا انٹر پول ہو یا پینڈنگ ورکس کے تعلق سے بھی بات کی گئی، تو وہ ہمیں بھروسہ دلائے کہ وہ کام جلد سے جلد کا انجام دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ایریوں میں ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، اس سے بھی وہ بھی چیک کرتے ہوئے، کارپوریٹر سے ربط کرتے ہوئے اس کا بھی کام جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ DE صاحب نے ہمیں تیقن دیا اور امید کرتے ہیں کہ یہ کام جلد سے جلد ہوگا۔ اور MIM پارٹی کی طرف سے میں یہ آپ نظام آباد کی عوام کو یہ بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کام ہو ہم جلد سے جلد اور اپنے انٹرسٹ پہ جلد سے جلد کرانے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت۔ شکریہ، خدا حافظ۔ MSO نظام آباد وفد کی متحدہ ضلع MLC کے کویتا سے ملاقات و بلا مقابلہ کامیابی پر دی مبارکباد و طلباء کے مسائل سے کروایا واقف۔ آج دوسری بار بلا مقابلہ MLC انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی محترمہ کے کویتا سے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے وفد نے ملاقات کرتے ہوئے ان کی شاندار کامیابی تاریخی کارنامہ قرار دیا۔ وہ اس جیت کو سیکولرزم کی جیت قرار دیا۔ اسی طرح طلباء کے درپیش مسائل سے انہیں واقف کروایا، ان کے مستقبل میں حل کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر MSO ممبر محمد شہیر احمد، محمد اسلم چوش، ایڈوکیٹ ذیشان رضوی، نواز رضا، محمد عارف حسین، شیخ عمران و دیگر موجود تھے۔ فاطمہ جویلرز کا محمد ادریس خان کے ہاتھوں عظیم الشان افتتاحی تقریب میں کثیر تعداد میں مہمانوں کی شرکت۔ سید متین الدین، سید احمد محی الدین، سید غوث محی الدین، سید خواجہ محی الدین محمد پاشا نے کیا مہمانوں کا استقبال۔ قلب شہر احمدی بازار شمبھری گوڑی نظام آباد پر آج بعد نماز جمعہ فاطمہ جویلرز کا عظیم الشان افتتاح عمل میں آیا۔ محمد ادریس خان ڈپٹی میئر نظام آباد میونسپل کارپوریشن نے ربن کٹ کرتے ہوئے فاطمہ جویلرز کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاحی تقریب میں کثیر تعداد میں سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین نے شرکت کی۔ محمد شکیل احمد فاضل صدر ٹاؤن مجلس فلور لیڈر، حافظ لئی خان صدر جمعیت علماء نظام آباد، مولانا کریم الدین کمال، مولانا عارف صاحب خطیب و امام مسجد رحمانیہ، مولانا محمد بشیر صاحب جنرل سیکریٹری و مدرسہ فیضان رضا، محمد ریاض احمد انچارج کارپوریٹر، محمد عبدالقدوس سینئر کارپوریٹر TRS نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے افتتاحی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سید متین محی الدین، سید احمد محی الدین، سید غوث محی الدین، سید خواجہ محی الدین محمد پاشا نے تمام مہمانوں کا شو روم میں خیر مقدم کرتے ہوئے سب کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر انتظامیہ فاطمہ جویلرز نے بتایا کہ خالص سونے کے زیورات آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شو روم میں خواتین کے پسند کے مطابق زیورات فروخت کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن میں تیار رکھے گئے ہیں۔ افتتاح کے موقع پر گاہکوں کے لیے خریدی پر 5% ڈسکاؤنٹ گولڈ اور سلور زیورات پر ہے۔ انتظامیہ فاطمہ جویلرز نے عوام الناس بالخصوص خواتین سے خواہش کی کہ وہ زیورات کی خریدی سے قبل فاطمہ جویلرز شو روم ضرور تشریف لائیں۔
कानून साज कौंसिल एमएलसी इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली कलवकुंटला कविता को इलेक्शन ऑब्जर्वेशन अनीता राजेंद्र की मौजूदगी में जिले कलेक्टर व इंतखाबी रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सर्टिफिकेट किया हवाले। मुकामी दराजाती एमएलसी इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली DRS उम्मीदवार कलवकुंटला कविता को इलेक्शन ऑब्जर्वेशन अनीता राजेंद्र की मौजूदगी में जिले कलेक्टर इलेक्शन रिटर्निंग ओहदेदार नारायण रेड्डी ने सर्टिफिकेट हवाले किया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन व दीगर MLA गणेश गुप्ता, गंपा गोवर्धन, हनुमान शिंदे, जीवन रेड्डी, 2 जिलों के जिले परिषद चेयरमैन, शहर के मेयर नीतू किरण व ने शिरकत की। ఎన్నిక జరిగేటటువంటి సందర్భం కాకపోతే అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అనేక రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధుల పక్షంలో చేస్తున్నటువంటి పనులను గమనించినారు కాబట్టి జిల్లాలో పోటీ లేకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి నాకు విజయానికి అవకాశం కలిగించిన మరొక మారు స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా మొత్తం నిజామాబాద్ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యులకు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులకు అందరికీ కూడా ఈ ఎన్నిక సజావుగా జరిగి మరి మంచి రిజల్ట్ పార్టీ పక్షాన రావడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా గౌరవ కవితమ్మ గారు కామారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లాల స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవడం జరిగింది। నేను ఈ సందర్భంగా జిల్లా పక్షాన, నా పక్షాన, మా అందరి గౌరవ ఎమ్మెల్యేల అందరి ప్రజాప్రతినిధుల పక్షాన కవితమ్మ గారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। అట్లనే మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి 90% పైగా ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నా మరి వాళ్ళ అన్ని రాజకీయ పార్టీల ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా కవితమ్మ గారు ఏకగ్రీవంగా रेंजल पुलिस स्टेशन का कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने रीजनल पुलिस स्टेशन का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर पुलिस मुलाजमिन की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात के मुतालिक जिम्मेदार ओहदेदारों से वाकिफियत हासिल करते हुए पुलिस स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन में खिदमात अंजाम दही के तहत फंक्शनल स्टिकर के मुतालिक से और पुलिस मुलाजमिन के रोजमर्रा कारकर्दगी के मुतालिक जानकारी हासिल करने के अलावा सेक्शन वर्क, पेट्रोलिंग वर्क, रिसेप्शन सेंटर वर्क, ब्लू कोड वर्क, कोड ड्यूटी वर्क, एसआई के काम करने के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि पुलिस मुलाजमिन की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने पर अवार्ड देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्वामी बोधन, ACP रामाराव, बोधन रूरल CI रविंदर नायक, रेंजल SI B मुरली व दीगर ने शिरकत की। ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్స్కి డిఫరెంట్ కేటగిరీలో డివైడ్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసెప్షన్ వర్క్, తర్వాత బ్లూ కోల్డ్ వర్క్, పెట్రోలింగ్ వర్క్, పెట్రోల్ కార్ వర్క్, క్రైమ్ వర్క్, స్టేషన్ రైటర్ వర్క్, తర్వాత SHO వర్క్, సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ వర్క్, డిఫరెంట్ కేటగిరీలో దానికి ఒక మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మనం ఇప్పుడు అమల్లో ఉన్నది। దానికి ఎట్లా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది చెక్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి కానిస్టేబుల్తో, హెడ్ కానిస్టేబుల్తో డిస్కషన్। TB से निजात के लिए क़ब्ल अज़ वक्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज कलेक्ट्रेट के अहाते में TB प्रिवेंट थेरेपी से मुताल्लिक़ा अद्वियात की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि जिले में पहली मरतबा TB से निजात के लिए क़ब्ल अज़ वक्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए कई सालों से हुकूमत की जानिब से TB से मुताल्लिक़ अवाम को शोर बेदारी अमल में लाने के अलावा TB मर्ज में मुब्तला मरीजों को तिब्बी खिदमात व टेस्ट करते हुए TB को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया और बताया कि TB मर्ज से मुतासिर फर्द के अफराद खानदान को TB मर्ज लाख होने का खदशे के तहत क़ब्ल अज़ वक्त डर और खौफ को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से हफ्ते में एक बार एक टैबलेट को 3 महीने तक मुफ्त देने का इजहार किया। అప్రమత్తం చేస్తూ అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు వారికి కావాల్సిన టెస్టింగ్ కావచ్చు, ట్రేసింగ్ కావచ్చు, ట్రీట్మెంట్ కావచ్చు, అనేక రకాలుగా టీబీని కంట్రోల్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। అయితే ఈరోజు మరొక స్టెప్ ముందరికి వేస్తూ
అంటే టీబీ వచ్చిన వారికి మాత్రమే కాకుండా తప్పకుండా టీబీ వచ్చిన వ్యక్తి వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు అదేవిధంగా వారితో పాటుగా కలిసి ఉండే వారికి ఈ యొక్క టీబీ సోకే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రివెంటివ్ మెజర్లో భాగంగా అట్లాంటి వారికి కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుటుంబ సభ్యులు దగ్గరలో ఉంటే అరే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే లేదా ఆయనకు ఏదైనా పని చేస్తే నాకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నా భయాన్ని పోగొట్టే విధంగా ప్రివెంటివ్ మెజర్లో భాగంగా ఈరోజు మనం వారి కుటుంబ సభ్యులకు అంటే టీబీ సోకిన వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి एमएलसी के कविता की पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदों पर फायज होने की ख्वाहिश की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में एमएलसी के लिए पुरमुंतखब होने वाली कलवा कविता साहिबा एमएलसी के तौर पर सर्टिफिकेट हासिल करने के पेश नजर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदों पर फायज होने की ख्वाहिश की। नैक भीमगल का असिस्टेंट लेबर ऑफिसर भरत नाथ ने किया मुशाहिदा। भीमगल मंडल के मुकाम पर असिस्टेंट लेबर ऑफिसर भरत नाथ ने आज नैक तरबियती मराकज का मुशाहिदा करते हुए कहा कि नैक ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल करने वाले तामीर इम्काना के मजदूर इलेक्ट्रीशियन पेंटर श्रम कार्ड हासिल करें, क्योंकि इस कार्ड को हासिल करने वाले कार्ड होल्डर को 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस सहूलत हासिल होने की ताकीद की और कहा कि अनकरीब नैक भीमगल सेंटर में श्रम कार्ड कैंप का 1 रोजा क़याम अमल में लाया जाएगा। लिहाजा तमाम शहर के अवाम व तामीर इम्काना से ताल्लुक रखने वाले मजदूर इससे इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नैक भीमगल सेंटर इंचार्ज दिलीप गौड़, नैक ट्रेनर महेश, रुचिता व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के मजलिस बल्दिया दफ्तर के सामने यौम दस्तूर हिंद के प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। भीमगल मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी के सिटी सदर मलेला लक्ष्मण के जेर निगरानी में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के जरिए तहरीर करदा दस्तूर के तहत पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद को रियासती हुकूमत की जानिब से एकसा नजर से देखे जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर, म्युनिसिपल चेयरमैन मलेला राजश्री, वाइस चेयरमैन बाला भगत, सिटी सदर मलेला लक्ष्मण, काउंसलर CH गंगाधर, देविंदर प्रसाद, नवीन, MA रजाक व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने हैदराबाद के दिलसुख नगर में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने हैदराबाद के दिलसुख नगर कोटापेटा में वाक़े आस्था लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ चीफ मिनिस्टर KCR के शरीक हयात शोभा, रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी, MLA सुधीर रेड्डी, MLC दयानंद गुप्ता व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना और शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत के आदाद शुमार में कोई इजाफा नहीं। सरकारी व खानगी दवाखाने मरीजों से पुर। तेलंगाना और शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, लेकिन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मरीजों की तादाद में कोई इजाफा नहीं है। खानगी दवाखानों के अलावा मोहल्ले जात में मौजूद डॉक्टर्स के दवाखाने से सर्दी, जुकाम, खांसी और नजले के अलावा निमोनिया की शिकायत के साथ पहुँचने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा है और इनके कोरोना वायरस का मुआयना करवाए जाने की सूरत में वो पॉजिटिव रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन इनका शुमार सरकारी बुलेटिन में नहीं किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क भर में दशहरा और दिवाली के त्योहार के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के खदशात जाहिर किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि मरीजों की तादाद में इजाफे के बावजूद कोई संगीन सूरत हाल पैदा नहीं होगी, बल्कि नवंबर और दिसंबर में शुरू होने वाली इम्कानी लहर से निपटने के लिए बेहतर इकदाम किए जाने लगे थे। दोनों शहरों के अलावा रियासत तेलंगाना के दीगर अजला बिलखुसूस खम्मम के तलबा कोरोना वायरस से मुतासर होने लगे हैं। गुज़िश्ता यौम जिले परिषद स्कूल में तालीम हासिल करने वाले 10 तलबा के कोरोना वायरस से मुतासर पाए जाने के बाद दीगर तलबा की मुआयनों के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि स्कूल में तालीम हासिल कर रहे तलबा में मज़ीद 6 तलबा कोरोना वायरस से मुतासर है। हज 2022 महंगा और डिजिटल, ताहाल 20,000 दरख्वास्तें वसूल, सिर्फ 10 मुकामात से रवानगी। हज इंतजामात में अहम इस्लाहात और सहूलतों की फ्राहमी। मुख्तार अब्बास नकवी।
مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اور ڈپٹی لیڈر راجیہ سبھا مختار عباس نقوی نے کہا کہ گزشتہ سال برسوں میں ہندوستان سے سفر حج کے انتظامات میں اہم اصلاحات اور سہولتوں کی فراہمی سے حج کے عمل کو بے حد آسان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج یہاں حج 2022 کی تیاریوں سے متعلق حج کمیٹی آف انڈیا کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ اجلاس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حج سبسڈی ختم کرنے، بغیر محرم مرد رشتہ دار کے مسلم خواتین کے سفر حج پر لگی پابندی کو ختم کرنے، تمام حج کے عمل کو 100% ڈیجیٹل کرنے وغیرہ جیسے اصلاحات سے ایز آف ڈوئنگ حج کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کا پورٹل، حج گروپ آرگنائزرز کا پورٹل، ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ، ای مسیحا صحت کے ضمن میں سہولیات، مکہ مدینہ میں قیام کے لیے بلڈنگ، ٹرانسپورٹیشن کی معاملات، ہندوستان میں ہی فراہم کرنے والی ای لگیج ٹیکنگ کی سہولیات، ای ویزا، جدید سہولیات سے لیس حج موبائل ایپ وغیرہ سے ہندوستانی عازمین حج کی سہولیات، تحفظ، آسانیوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور ہندوستان میں حج 2022 کا پورا عمل 100% آن لائن ڈیجیٹل ہوگا۔ انڈونیشیا کے بعد زیادہ تر عازمین حج ہندوستان سے روانہ ہوتے ہیں۔ نقوی نے کہا کہ عازمین حج کے انتخاب کا عمل کورونا ویکسین کی دونوں خوراک لیے جانے اور ہندوستان اور حکومت سعودی عرب کے ذریعے حج 2022 کے اوقات کے تعین کیے جانے والے کورونا پروٹوکول، ہدایت اور رہنما اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حج 2022 کے لیے آن لائن درخواست دینے کے عمل کا آغاز 1 نومبر سے ہو چکا ہے اور آخری تاریخ 31 جنوری 2022 رکھی گئی ہے۔ حج کے لیے درخواست آن لائن اور حج موبائل ایپ کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی ٹیگ لائن حج ایپ ان یور ہیڈ ہے۔ اس میں حج کی درخواست فارم بھرنے کی مکمل معلومات، درخواست فارم بھرنے کے عمل کا ویڈیو وغیرہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک 20,000 سے زیادہ عازمین کرام نے حج 2022 کے لیے درخواست دی ہے، جس میں 100 سے زیادہ خواتین نے بغیر محرم کے درخواست دی ہے۔ نقوی نے کہا کہ اس مرتبہ حج 2022 کے لیے 21 کے بجائے 10 مراکز سے روانگی ہوگی، جن میں احمد آباد، بنگلورو، کوچی، دہلی، گوہاٹی، حیدرآباد، کولکتہ، لکھنؤ، ممبئی اور سری نگر شامل ہے۔ احمد آباد سے گجرات کے عازمین، بنگلورو سے کرناٹک اور آندھرا پردیش کے چتور ضلع کے عازمین، کوچی مرکز سے کیرل، لکشدیپ، پدوچیری، تامل ناڈو، انڈمان اور نکوبار کے عازمین، دہلی مرکز سے دہلی، پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، چندی گڑھ، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش اور راجستھان کے عازمین حج سفر حج 2022 پر جا سکیں گے۔ گوہاٹی مرکز سے آسام، میگھالیہ، منی پور، ناگالینڈ، اروناچل پردیش اور سکم کے عازمین، حیدرآباد سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے عازمین حج کولکتہ مرکز سے مغربی بنگال، اڑیسہ، تریپورہ، جھارکھنڈ اور بہار کے عازمین حج روانہ ہو سکیں گے۔ لکھنؤ مرکز سے مغربی اتر پردیش کو چھوڑ کر سارے اتر پردیش کے عازمین حج، ممبئی مرکز سے مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، دمن اور دادرا اور نگر اور گوا کے عازمین حج اور سری نگر مرکز سے جموں و کشمیر، لیہما، لداخ، کارگل کے عازمین حج 2022 پر جا سکیں گے۔ بمسیف کی جانب سے اس اتوار دستور بچاؤ و دلت مسلم اتحاد پر اہم اجلاس کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ 28 نومبر 2021 بروز اتوار بمقام سونی فنکشن ہال علامہ گٹا صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک بام سیف تنظیم کی جانب سے ایک اجلاس بضمن دستور بچاؤ اور دلت مسلم اتحاد منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بام سیف تنظیم کے مختلف لیڈرز نے مختلف مسلم جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے دلت مسلم اتحاد کی اس کوشش کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آرمور نمائندہ کونسلر سید عتیق احمد نے اردو گھر شادی خانہ انتظامیہ کمیٹی کی رکنیت سے دیا استعفیٰ۔ نمائندہ کونسلر سید عتیق احمد نے اردو گھر شادی خانہ انتظامی کمیٹی سید آباد کی رکنیت سے استفادہ دے دیا۔ سید عتیق نائب چیئرمین آرمور شیخ منو، کونسلر محمد امتیاز حسین، نمائندہ کونسلر عبدالرحمان سید فیاض کے ہمراہ آرمور تحصیلدار دفتر پہنچ کر تحصیلدار وینو گوپال کو اردو گھر شادی خانہ کمیٹی سید آباد کی رکنیت سے دستبردار ہو گئے اور صحافیوں کو بتایا کہ مصروفیت کی وجہ سے یہ استعفیٰ دیا گیا اور تحصیلدار سے درخواست کی کہ درخواست کو قبول کرے۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کی ڈپٹی چیئرپرسن کے عہدے پر مسلم خاتون کا انتخاب۔
आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन के ओहदे पर मुस्लिम खातून का इंतखाब। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन के ओहदे पर पहली बार मुस्लिम खातून का इंतखाब अमल में आया है। YSSR कांग्रेस पार्टी ने MLC जकिया खानम को मुतफ़िक़ा तौर पर काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया है। इन्होंने जुम्मा को अपना ओहदा संभाल लिया। चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी खुद इन्हें कुर्सी पर ले गए। इस मौके पर जकिया खानम ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जकिया ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर जगन की मखरूज है कि इन्होंने इन्हें इस मोअज़्ज़िज़ ओहदे का मुस्तहिक़ तस्लीम किया और नेक नियति के साथ यह ओहदा दिया। फरहाना बेगम के इलाज के लिए मदद व ताउन की अपील। शहर निजामाबाद के रहने वाले फरहाना बेगम जो गुज़िश्ता कई दिनों से अपने दोनों किडनीज खराब होने के सबब हैदराबाद के अम्मा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज वाज रह के इनके शौहर का भी इंतकाल हो चुका है और इनके फर्जंद भी अभी इतने मुस्तहकिम नहीं है कि अपने वालिदा का इलाज करवा सके, जिसके सबब मौजूदा वक्त में वो भी कई मुश्किलात से दो चार है और हॉस्पिटल में ग़िज़ा की फ़राहमी तक के लिए वो परेशान है और इलाज के लिए अभी तक काफ़ी बड़ी रकम खर्च हो चुकी है और मज़ीद इलाज के लिए रकम दरकार है। अहले खैर हज़रात से इनके फर्जंद ने ताउन की अपील की और फ़ोन नंबर 9533545458 पर रब्त करते हुए अपना ताउन दे सकते हैं। जिले कोट के अहाते में वाक़े बार एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में वाक़े बार एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में यौम दस्तूर हिंद व प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद के मेम्बर डॉक्टर BR अम्बेडकर के जरिए तहरीर करदा दस्तूर से हराम व खास को वाकिफियत हासिल करते हुए दस्तूर के जरिए फराहम करदा हुकूक के बारे में तमाम शहरियों को वाकिफियत करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सदर राजा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी विघ्नेश, सीनियर एडवोकेट किरण कुमार गौड, M नरेश कुमार व दीगर ने शिरकत की। కాన్స్టిట్యూషన్ డే పురస్కరించుకొని జరుపుకున్న సందర్భంగా కాన్స్టిట్యూషన్ డే అందరికీ తరపున మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇదివరకు మన బార్ అసోసియేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే జరిపిన సందర్భం మరి నాకైతే తెలియదు. కావున ఈసారి నుంచి కాన్స్టిట్యూషన్ డే జరుపుకుందామనే ఒక ఆలోచన మా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీకి వచ్చే సందర్భంలో ఈరోజు 26 నవంబర్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే జరుపుకుందామనే ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరొకసారి కాన్స్టిట్యూషన్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు అందరికీ పేరు పేరున తెలియజేస్తూ మరి ఈ సందర్భంగా కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం గురించి मोहतरमा के कविता की बिला मुकाबला MLC इंतखाबात में कामयाबी पर TS रेडको चेयरमैन SC आलिम ने दी मुबारकबाद व इनकी जीत को हक की जीत दिया करार। आज हमारे निज़ामाबाद के क़ायद मोहतरमा कविता मैडम जी का MLC का जो आज रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, आज उनको वो सर्टिफिकेट भी मिला। आज सारी निज़ामाबाद की आवाम, सारे मुसलमान और यहाँ के हिंदू मुसलमान भाई सब यहाँ पर खुशहाल हैं और डेवलपमेंट का दूसरा नाम कविता मैडम है। सारी आवाम निज़ामाबाद की ये चाह रही थी कि मैडम आए और फिर निज़ामाबाद का दोबारा डेवलपमेंट हो। हम आज सारे निज़ामाबाद की आवाम की तरफ से हमारे मैडम को, कविता मैडम जी को तहे दिल से मुबारकबादी देते हैं। मुत्तहदा जिले MLC की हैसियत से दूसरी बार कामयाबी हासिल करने पर मोहतरमा के कविता को मुख्तलिफ कायदीन ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। वो इनकी कामयाबी व दोबारा शहर की नुमाइंदगी करने पर खुशी का किया इजहार। माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर पे मैं माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से कहूँगा कि माइनॉरिटीज़ के जो डेवलपमेंट थप पड़े हुए थे, एक उम्मीद पैदा हो गई निज़ामाबाद और कामारेड्डी के अवाम को, क्योंकि कविता मैडम साहिबा ही एक ऐसी शख्सियत है जो कि तेलंगाना पे नहीं कि पूरे टोटल आवाज़ उठाने में, पार्लियामेंट में भी जो तेलंगाना की आवाज़ उठाने में भी कविता मैडम साहिबा का अहम रोल था। हालिया में असम्बली काउंसिल में जब जाते ही काउंसलर्स के बारे में और बड़ी खुशी की बात है निज़ामाबाद में एक फिर से एक एनर्जी वापस आई है पॉलिटिकली कैडर्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में भी कि मैडम को जो है एक बड़े अहदे पर बिठाया जाएगा और
तेलंगाना की जो है एक तहज़ीब को और हर कल्चर को जो मैडम हमेशा से लेके चले हैं साथ, इस बार भी मैडम की वापसी जो है एक सारे लोगों में उम्मीद है कि मैडम को एक बेहतरीन मिनिस्ट्री और पब्लिक में काम करने के लिए फिर से वही एनर्जी वापस लेके पब्लिक का हमेशा जो साथ दिए हैं वैसा ही पब्लिक के साथ रहने के लिए मैडम की। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी की बात है कि कविता मैडम ने दोबारा से बेहतरीन तरीक़े से कामयाबी हासिल की है। हमें फ़ख्र है और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे लोग अगर कामयाब होकर तेलंगाना में रहेंगे तो तेलंगाना की डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा। और नौजवानों के लिए भी बहुत खुशी की बात है क्योंकि ऐसे डायनामिक लीडर्स तेलंगाना में रहना बहुत ज़रूरी है। हम फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि मैडम को हम दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, कविता मैडम को। कविता मैडम जिंदाबाद, TRS पार्टी जिंदाबाद। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले MLC के हैसियत से मोहतरमा के कविता ने इलेक्शन ऑब्जर्वर अनीता राजेंद्रा व जिले कलेक्टर के हाथों कबूल किया अहकामनामा। इनकी बिला मुकाबला कामयाबी के लिए मदद करने वाले तमाम अवामी नुमाइंदों से किया इज़हार तशक्कुर। कौमी यौम दस्तूर हिंद का जिले में पुरजोश इनेकाद। जिले अदालत अदलिया, जिले कलेक्टर दफ्तर और मुख्तलिफ मुक़ामात पर किए गए तकारीब का इनेकाद व मेमार दस्तूर को पेश की गई ख़िराज अक़ीदत। नौ मुंतखब मुत्तहदा जिले MLC के कविता से मुलाकात करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, TSRTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, तेलंगाना स्टेट रेडको चेयरमैन SC अलीम व दीगर कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की महकमे बरक़ी DE से मुलाकात व शहर की अक़लती इलाके में बरक़ी मसाइल के हल के लिए नए सब स्टेशन के क़याम के लिए की नुमाइंदगी। जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया का अचानक दौरा, रेंजर पुलिस स्टेशन व हालात व महकमे पुलिस की कारकर्दगी से हासिल की वाक़िफ़ियत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।